प्रभु आज प्रत्येक सन्तान जीवने तुम से आशीर्वाद के करो प्रभु कि तारा जेन जानते पारे पिता परमेश्वर तुम्ही एकमात्र ईश्वर तुम्ही व्यतीत आर कोनो ईश्वर नहीं हमार प्रभु। आज हाथ के ऊंचा कर। दुष्ट आत्मा, जादूटोनार आत्मा, निंदार आत्मा, परचर्चार आत्मा, गाली देवार आत्मा, नेशा करार आत्मा, अर्थ प्रॉब्लेम्स देवार आत्मा, रोग देवार आत्मा, प्रभु যিশুর নাসরি নামে আমি হুকুম করছি এদের পরিবারকে ছাড় আর বেরিয়ে যা। এই পরিবারের উপরে, এই গৃহের উপরে, এই দেহের উপরে, এই মনুষ্যের উপরে কেবল আমার প্রভুর অধিকার আছে। এই অঙ্গীকার করতে থাক। যার যা প্রবলেমস আছে আজ তুই হুকুম কর আর দেখ তার সামর্থ্য, তার অভিষেক তোর জীবনে কার্যকারী করবে। রা 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 ফায়ার অভিষেক, फायर अभिषेक, फायर अभिषेक। पिता परमेश्वर आज तुम्हें दया करो प्रभु, पवित्र आत्मा तुम्हें जाओ आज प्रत्येकटा सन्तान के प्रभु तुम्हें बड़ो सामर्थ्य संगे तुम्हें राखो प्रभु। प्रत्येकटा सन्तान जीवने तुम्हें बड़ो अभिषेकेर संगे राखो प्रभु।